حمل کے پہلے 7 دن بہت خاص ہوتے ہیں. جانتے ہیں کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو بات یہ ہے کہ حمل کا ابتدائی دور سب سے نازک مانا جاتا ہے. اچھا، تو اس پہلے ہفتے میں جسم کے اندر ایک بہت خاص عمل شروع ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں امپلانٹیشن، یعنی جب فرٹیلائزڈ انڈا رحم کی دیوار سے جڑتا ہے. اور اس امپلانٹیشن کو کامیاب ہونے کے لیے جسم کو بس 2 چیزیں چاہیے: سکون اور توازن. تو پھر اس نازک عمل میں مدد کے لیے 5 خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے شدید ذہنی دباؤ سے بچیں، یہ ہارمونز کا توازن بگاڑ سکتا ہے. پھر بھاری ورزش نہیں کرنی، ہلکی پھلکی چہل قدمی ٹھیک ہے، مگر جم وغیرہ سے پرہیز کریں. تیسری بات، ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کوئی دوا نہیں لینی، بالکل بھی نہیں. اور ہاں، سگریٹ کے دھوئیں سے بالکل دور رہنا ہے، یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. آخر میں فولک ایسڈ لیتے رہنا ہے، یہ بچے کی نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے. لیکن ان احتیاطوں کی وجہ سے اکثر روزمرہ کے کاموں کا بھی ڈر لگنے لگتا ہے. تو چلیں کچھ عام غلط فہمیوں کو دیکھتے ہیں جو اکثر پریشان کرتی ہیں. سچ تو یہ ہے کہ سیڑھیاں چڑھنے یا نہانے جیسے روزمرہ کے کاموں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. دیکھیں، احتیاط اپنی جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت فکر میں رہا جائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرسکون رہیں اور اس قدرتی عمل پر بھروسہ رکھیں. اور آخر میں یہ سوال کہ ذہنی سکون جسمانی احتیاط جتنا ہی ضروری کیوں ہو سکتا ہے؟ چلیں حمل کے سفر کی بالکل ابتدا سے بات کرتے ہیں، یعنی پہلے ہفتے سے. یہ پہلا ہفتہ جسم کے اندر تیاری کا ایک بہت خاص اور لیکن خاموش دور ہوتا ہے. ان شروع کے 7 دنوں میں جسم اندر سے آہستہ آہستہ ریڈی موڈ میں جاتا ہے. شروعات ہوتی ہے اووریز سے. وہ یوٹرس کو خاص سگنلز بھیجنا شروع کرتی ہیں، اور یہ سگنلز دراصل ہارمونز میں آنے والی ایک ہلکی سی تبدیلی سے جاتے ہیں. ایک ہارمون ہے ایسٹروجن، اسی سے تیاری کا پروسیس شروع ہوتا ہے. اس کے ساتھ پروجسٹیرون بھی کام کرتا ہے جو یوٹرس کا ماحول بہتر بناتا ہے. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یوٹرس ایک محفوظ جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے، یعنی ایک ایسا گرم اور لائف سپورٹنگ گھر جیسا ماحول بن جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس تیاری کا باہر سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ سب کچھ جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. تو پہلا ہفتہ اصل میں ایک اندیکھی خاموش شروعات ہے، آگے آنے والے سفر کی بنیاد. تو پھر دوسرے ہفتے میں کیا ہوتا ہے؟ آگے کی کہانی کیا ہے؟ آئیے بات کرتے ہیں حمل کی بالکل ابتدائی علامات پر. کبھی کبھی اوویولیشن کے بعد کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو ایک خوشخبری ہو سکتی ہیں. اچھا، تو جسم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ فرٹیلائزیشن کے بعد ہی HCG نامی ایک ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی ہارمون وہ پہلی جسمانی تبدیلیاں لاتا ہے جن پر ہم بات کرنے والے ہیں. اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو سب سے اہم ہے وقت. پہلی 2 علامات اسی دوران نظر آتی ہیں. تو پہلی علامت ہو سکتی ہے پیٹ میں ہلکا سا کھچاؤ یا مروڑ. دوسری نشانی ہے ہلکی سپاٹنگ، جسے امپلانٹیشن بلیڈنگ بھی کہا جاتا ہے. پھر تیسری عام علامت ہے چھاتیوں میں درد یا حساسیت کا بڑھ جانا. بہت زیادہ تھکن محسوس ہونا یا معمول سے زیادہ نیند آنا بھی ایک نشانی ہے. اور ہاں، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہونا بھی اسی ہارمونل چینج کا حصہ ہے. یہی ہارمونز موڈ سوئنگز یعنی مزاج میں اتار چڑھاؤ کی وجہ بھی بنتے ہیں. اور آخر میں ہلکی متلی کا احساس، جسے اکثر مارننگ سکنس بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ان میں سے بہت سی علامات بالکل ویسی ہی ہیں جیسی پیریڈ سے پہلے ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ علامات حمل کی پکی نشانی نہیں ہے. حمل کی تصدیق کا واحد پکا طریقہ پیریڈ مس ہونے کے بعد پریگنینسی ٹیسٹ کرنا ہے. تو اس انتظار کے وقت میں امید رکھیں اور اپنے جسم کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے بات کرتے ہیں حمل کی بالکل ابتدائی علامات پر. کبھی کبھی اوویولیشن کے بعد کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جو ایک خوشخبری ہو سکتی ہیں. اچھا، تو جسم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ فرٹیلائزیشن کے بعد ہی HCG نامی ایک ہارمون بننا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی ہارمون وہ پہلی جسمانی تبدیلیاں لاتا ہے جن پر ہم بات کرنے والے ہیں. اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو سب سے اہم ہے وقت. پہلی 2 علامات اسی دوران نظر آتی ہیں. تو پہلی علامت ہو سکتی ہے پیٹ میں ہلکا سا کھچاؤ یا مروڑ. دوسری نشانی ہے ہلکی سپاٹنگ، جسے امپلانٹیشن بلیڈنگ بھی کہا جاتا ہے. پھر تیسری عام علامت ہے چھاتیوں میں درد یا حساسیت کا بڑھ جانا. بہت زیادہ تھکن محسوس ہونا یا معمول سے زیادہ نیند آنا بھی ایک نشانی ہے. اور ہاں، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہونا بھی اسی ہارمونل چینج کا حصہ ہے. یہی ہارمونز موڈ سوئنگز یعنی مزاج میں اتار چڑھاؤ کی وجہ بھی بنتے ہیں. اور آخر میں ہلکی متلی کا احساس، جسے اکثر مارننگ سکنس بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ان میں سے بہت سی علامات بالکل ویسی ہی ہیں جیسی پیریڈ سے پہلے ہوتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ علامات حمل کی پکی نشانی نہیں ہے. حمل کی تصدیق کا واحد پکا طریقہ پیریڈ مس ہونے کے بعد پریگنینسی ٹیسٹ کرنا ہے.
تو اس انتظار کے وقت میں امید رکھیں اور اپنے جسم کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی اہم موضوع پر، حمل کے دوران دواؤں کا محفوظ استعمال۔ سوچئے، حمل میں ایک معمولی درد کی دوا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، حمل کے دوران ہر دوا محفوظ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ، کچھ دوائیں بچے کی نشو و نما پر برا اثر ڈال سکتی ہیں، خاص طور پر پہلے 3 مہینے۔ یہ وقت بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ تو پھر کون سی دوائیں ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے درد کم کرنے والی عام دوائیں جیسے کہ NSAID، اور یہ حمل کے آخری مہینوں میں تو خاص طور پر بہت خطرناک ہیں۔ پھر کچھ اینٹی بائیوٹکس بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک محفوظ نہیں ہوتی۔ ایکنی یا ہارمونز کے لیے استعمال ہونے والی دوائیں بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اور ہاں، یہ مت سمجھیں کہ ہربل یا دیسی نسخے ہمیشہ محفوظ ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قدرتی کا مطلب ہرگز محفوظ نہیں ہوتا۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ خود سے دوا ہرگز نہ لیں، ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ ہاں، کچھ ہلکی درد کش دوائیں شاید محفوظ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ دوا صرف اور صرف ڈاکٹر کے کہنے پر لی جائے۔ تو محفوظ رہنے کے لیے 3 باتیں یاد رکھیں: خود سے دوا نہیں لینی، پرانے نسخے استعمال نہیں کرنے، اور ہر ڈاکٹر کو حمل کا بتانا ہے۔ یاد رکھیے، ایک چھوٹی سی احتیاط آنے والے بچے کی بہت بڑی حفاظت ہے۔ حمل میں اتنی تھکاوٹ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ چلیں اس کی وجوہات اور حل پر بات کرتے ہیں۔ کیا حمل میں ہر وقت کمزوری اور تھکن محسوس ہوتی ہے؟ اگر ہاں، تو یہ بہت عام بات ہے۔ دیکھیں، یہ تھکن نارمل تو ہے، لیکن کبھی کبھی اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں جسمانی وجوہات کی۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے خون کی کمی، نیند پوری نہ ہونا، یا پھر ہارمونل تبدیلیاں۔ اصل میں جسم ایک نہیں 2 لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، تو تھکن تو ہوگی نا۔ مگر بات صرف جسم کی نہیں ہے، ذہنی تھکاوٹ بھی اتنی ہی اصلی ہے۔ مستقبل کی فکر، ڈیلیوری کا خوف، یہ سب مل کر ذہنی تھکاوٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر بہتر محسوس کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھی غذا، پورا آرام اور زیادہ پانی پینا بہت مدد کرتا ہے۔ ہلکی واک بھی اچھی ہے۔ لیکن وہ کون سی صورتحال ہے جب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے؟ اگر بہت زیادہ کمزوری ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو یا چکر آئیں تو فوراً ڈاکٹر سے ملیں۔ کچھ چیزیں گھر پر ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے جاننا بہت اہم ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ایک نئی زندگی بنانے کا عمل ہے۔ خود کا خیال رکھنا ہی ایک صحت مند بچے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ حمل میں اتنی تھکاوٹ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ چلیں اس کی وجوہات اور حل پر بات کرتے ہیں۔ کیا حمل میں ہر وقت کمزوری اور تھکن محسوس ہوتی ہے؟ اگر ہاں، تو یہ بہت عام بات ہے۔ دیکھیں، یہ تھکن نارمل تو ہے، لیکن کبھی کبھی اس پر دھیان دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں جسمانی وجوہات کی۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے خون کی کمی، نیند پوری نہ ہونا، یا پھر ہارمونل تبدیلیاں۔ اصل میں جسم ایک نہیں 2 لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، تو تھکن تو ہوگی نا۔ مگر بات صرف جسم کی نہیں ہے، ذہنی تھکاوٹ بھی اتنی ہی اصلی ہے۔ مستقبل کی فکر، ڈیلیوری کا خوف، یہ سب مل کر ذہنی تھکاوٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر بہتر محسوس کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اچھی غذا، پورا آرام اور زیادہ پانی پینا بہت مدد کرتا ہے۔ ہلکی واک بھی اچھی ہے۔ لیکن وہ کون سی صورتحال ہے جب ڈاکٹر سے رابطہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے؟ اگر بہت زیادہ کمزوری ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو یا چکر آئیں تو فوراً ڈاکٹر سے ملیں۔ کچھ چیزیں گھر پر ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس لیے جاننا بہت اہم ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ایک نئی زندگی بنانے کا عمل ہے۔ خود کا خیال رکھنا ہی ایک صحت مند بچے کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے، حمل اور ہائی بلڈ پریشر۔ اگر حمل کے دوران بلڈ پریشر کا مسئلہ درپیش ہے تو یہ معلومات بہت اہم ہو سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھ آسان احتیاطی تدابیر کیسے ماں اور بچے دونوں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حمل میں ہائی بلڈ پریشر کو سنجیدگی سے کیوں لینا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر یعنی ہائپرٹینشن ماں اور آنے والے بچے دونوں کی صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اس کی وجہ سے جسم میں سوجن، شدید سردرد اور دوسرے سنگین طبی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے اہم سوال کن چیزوں سے بچنا ہے؟
चलें सबसे पहले खुराक की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह है खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल। यानी अचार, पापड़, चिप्स और इस तरह की तमाम नमकीन चीजों को ना कहना होगा। नमक के बाद बारी आती है फास्ट फूड और तली हुई चीजों की, उनसे भी दूर रहना है, जैसे बर्गर, पकोड़े और खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह हैं। क्योंकि ये चीजें ना सिर्फ वजन बढ़ाती हैं बल्कि जिस्म में सूजन भी पैदा करती हैं। और हाँ, चाय और कॉफी का क्या करें, इनका इस्तेमाल भी कम करना बहुत जरूरी है। तो ये तो थी वो चीजें जिनसे परहेज करना है। अब देखते हैं कि क्या अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो सेहतमंद रहने का रास्ता क्या है? चलें देखते हैं कि किन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। रोज ताज़ा सब्जियां और फल खाएं, खूब पानी पिएं और हाँ, जहनी सुकून सबसे अहम है। अच्छा, अब सबसे अहम हिस्सा, वो कौन सी अलामात हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन एक्शन लें। ये अलामात क्या हैं? शदीद सर दर्द, धुंधली नजर या फिर हाथों और चेहरे पर अचानक सूजन? ऐसी सूरत में पहला काम यह है कि फौरन अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें। तो इस सारी बात का खुलासा ये है कि हमल में हाई ब्लड प्रेशर को मामूली बात ना समझें। याद रखें, सही इंतखाब और थोड़ी सी एहतियात माँ और बच्चे दोनों को महफूज रख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, हमल और हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमल के दौरान ब्लड प्रेशर का मसला दरपेश है तो ये मालूमात बहुत अहम हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि कुछ आसान एहतियाती तदाबीर कैसे माँ और बच्चे दोनों को महफूज रख सकती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमल में हाई ब्लड प्रेशर को संजीदगी से क्यों लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन माँ और आने वाले बच्चे दोनों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। इसकी वजह से जिस्म में सूजन, शदीद सरदर्द और दूसरे संगीन तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो सबसे अहम सवाल, किन चीजों से बचना है? चलें सबसे पहले खुराक की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह है खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल। यानी अचार, पापड़, चिप्स और इस तरह की तमाम नमकीन चीजों को ना कहना होगा। नमक के बाद बारी आती है फास्ट फूड और तली हुई चीजों की, उनसे भी दूर रहना है, जैसे बर्गर, पकोड़े और खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक्स। ये सब ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह हैं। क्योंकि ये चीजें ना सिर्फ वजन बढ़ाती हैं बल्कि जिस्म में सूजन भी पैदा करती हैं। और हाँ, चाय और कॉफी का क्या करें, इनका इस्तेमाल भी कम करना बहुत जरूरी है। तो ये तो थी वो चीजें जिनसे परहेज करना है। अब देखते हैं कि क्या अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो सेहतमंद रहने का रास्ता क्या है? चलें देखते हैं कि किन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। रोज ताज़ा सब्जियां और फल खाएं, खूब पानी पिएं और हाँ, जहनी सुकून सबसे अहम है। अच्छा, अब सबसे अहम हिस्सा, वो कौन सी अलामात हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर फौरन एक्शन लें। ये अलामात क्या हैं? शदीद सर दर्द, धुंधली नजर या फिर हाथों और चेहरे पर अचानक सूजन? ऐसी सूरत में पहला काम यह है कि फौरन अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से राब्ता करें। तो इस सारी बात का खुलासा ये है कि हमल में हाई ब्लड प्रेशर को मामूली बात ना समझें। याद रखें, सही इंतखाब और थोड़ी सी एहतियात माँ और बच्चे दोनों को महफूज रख सकती हैं। हमल का 8वां महीना, इस वक्त खुराक बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। अच्छा, तो इस महीने की ग़िज़ा में ऐसी क्या खास बात है, आइए जानते हैं। इस वक्त बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। ये एक अहम ग्रोथ का पीरियड है। और सिर्फ यही नहीं, दिमाग और फेफड़ों की नशोनमा भी बहुत तेजी से हो रही होती है। तो फिर इस मरहले के लिए कौन सी ग़िज़ाएं सबसे जरूरी हैं? सबसे पहले तो प्रोटीन, जो बच्चे के पूरे जिस्म की तामीर के लिए लाजमी है। इसके लिए अंडे और मुख्तलिफ किस्म की दालें बेहतरीन ऑप्शंस हैं। साथ ही चिकन या गोश्त और हाँ, दूध और दही को भी शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं आयरन की। ये खून की कमी से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आयरन के लिए पालक जैसी सब्जियां और अनार जैसे फल बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा किशमिश और चुकंदर भी आयरन हासिल करने के बेहतरीन जराए हैं। और कैल्शियम को तो बिल्कुल नहीं भूलना, ये मजबूत हड्डियों और दांतों की बुनियाद है। कैल्शियम के लिए दूध, दही और पनीर जैसी चीजें सबसे बेहतर हैं। अब एक और अहम चीज है फाइबर, जो हाजमे को दुरुस्त रखने में मदद करता है। अपनी खुराक में ताज़ा फल, सब्जियां और ख़ास तौर पर दलिया ज़रूर शामिल करें। खाने पीने के अलावा कुछ और बातों का भी ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि पानी का इस्तेमाल। रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं।
اس سے جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے اور سوجن میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اچھا، تو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ زیادہ نمک، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور میٹھی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس مہینے میں اپنا خیال رکھنا ایک صحت مند بچے کی بہترین تیاری ہے۔ ان سب باتوں میں سب سے اہم مشورہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ صرف عام معلومات ہے۔ کسی بھی ڈائٹ پلان کے لیے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں۔ حمل کا 8واں مہینہ، اس وقت خوراک بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو اس مہینے کی غذا میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت بچے کا وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ ایک اہم گروتھ کا پیریڈ ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دماغ اور پھیپھڑوں کی نشو و نما بھی بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر اس مرحلے کے لیے کون سی غذائیں سب سے ضروری ہیں؟ سب سے پہلے تو پروٹین، جو بچے کے پورے جسم کی تعمیر کے لیے لازمی ہے۔ اس کے لیے انڈے اور مختلف قسم کی دالیں بہترین آپشنز ہیں۔ ساتھ ہی چکن یا گوشت اور دودھ اور دہی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئرن کی۔ یہ خون کی کمی سے بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئرن کے لیے پالک جیسی سبزیاں اور انار جیسے پھل بہت اچھے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمش اور چقندر بھی آئرن حاصل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ اور کیلشیم کو تو بالکل نہیں بھولنا، یہ مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کی بنیاد ہے۔ کیلشیم کے لیے دودھ، دہی اور پنیر جیسی چیزیں سب سے بہتر ہیں۔ اب ایک اور اہم چیز ہے فائبر، جو ہاضمے کو درست رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنی خوراک میں تازہ پھل، سبزیاں اور خاص طور پر دلیا ضرور شامل کریں۔ کھانے پینے کے علاوہ کچھ اور باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ پانی کا استعمال۔ روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں۔ اس سے جسم ہائیڈریٹڈ رہتا ہے اور سوجن میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اچھا، تو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ زیادہ نمک، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور میٹھی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اس مہینے میں اپنا خیال رکھنا ایک صحت مند بچے کی بہترین تیاری ہے۔ ان سب باتوں میں سب سے اہم مشورہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ صرف عام معلومات ہے۔ کسی بھی ڈائٹ پلان کے لیے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں۔ حمل کے دوران ورزش، یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت اہم ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈر تو یہی ہوتا ہے نا کہ کہیں ورزش کرنا نقصان دہ تو نہیں۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ نارمل پریگنینسی میں ہلکی ورزش بالکل محفوظ بلکہ فائدہ مند بھی ہے۔ شروعات کے لیے روزانہ 20 سے 30 منٹ کی ہلکی چہل قدمی ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ اچھا، تو اس ہلکی پھلکی ورزش کے فائدے کیا ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایکٹیو رہنے سے کمر درد میں بھی اکثر کمی محسوس ہوتی ہے، اور تو اور اس سے ڈلیوری کا عمل بھی نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات، کوئی بھی ورزش شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں، خاص طور پر اگر ہائی بلڈ پریشر، شدید کمزوری یا پہلے کبھی مس کیریج ہوا ہو تو مشورہ لازمی ہے۔ اور ہر قسم کی سخت یا جھٹکے والی ورزش سے دور رہنا ہے، جیسے کہ جمپنگ وغیرہ، کیونکہ آخرکار مقصد تو یہی ہے، ایک صحت مند ماں اور ایک مضبوط بچہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سب ٹھیک ہے تو آج سے ہی شروعات کے لیے پہلا قدم کیا ہو؟ حمل کے دوران ورزش، یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت اہم ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ڈر تو یہی ہوتا ہے نا کہ کہیں ورزش کرنا نقصان دہ تو نہیں۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ نارمل پریگنینسی میں ہلکی ورزش بالکل محفوظ بلکہ فائدہ مند بھی ہے۔ شروعات کے لیے روزانہ 20 سے 30 منٹ کی ہلکی چہل قدمی ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ اچھا، تو اس ہلکی پھلکی ورزش کے فائدے کیا ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جو ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایکٹیو رہنے سے کمر درد میں بھی اکثر کمی محسوس ہوتی ہے، اور تو اور اس سے ڈلیوری کا عمل بھی نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات، کوئی بھی ورزش شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں، خاص طور پر اگر ہائی بلڈ پریشر، شدید کمزوری یا پہلے کبھی مس کیریج ہوا ہو تو مشورہ لازمی ہے۔ اور ہر قسم کی سخت یا جھٹکے والی ورزش سے دور رہنا ہے، جیسے کہ جمپنگ وغیرہ، کیونکہ آخرکار مقصد تو یہی ہے، ایک صحت مند ماں اور ایک مضبوط بچہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سب ٹھیک ہے تو آج سے ہی شروعات کے لیے پہلا قدم کیا ہو؟ ماں کا غصہ اور بچے پر اس کا اثر، کیا یہ سچ ہے؟
चलें देखते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे तो एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। हमल में सिर्फ जिस्म नहीं बदलता, दिल और जज्बात भी एक नए सफर पर होते हैं। ये वो वक्त है जब माँ और बच्चे के बीच एक बहुत खास अनदेखा रिश्ता बनता है। और इसी रिश्ते की वजह से माँ का हर एहसास, हर जज्बा बच्चे तक पहुंचता है। अच्छा, तो साइंस इस बारे में क्या कहती है? आइए जरा इसको भी समझते हैं। यानी जब माँ को गुस्सा या टेंशन होती है तो स्ट्रेस हार्मोन सीधा बच्चे तक पहुंचते हैं, और इसका सीधा असर बच्चे की नशोनुमा और यहाँ तक कि दिल की धड़कन पर भी पड़ सकता है। तहकीक तो ये भी कहती है कि इससे बच्चे का मुस्तकबिल का मिजाज भी बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल भी मौजूद है। कैसे? चलें देखते हैं। ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे माँ और बच्चा दोनों पुरसुकून रह सकते हैं, क्योंकि माँ का सुकून ही तो बच्चे के लिए पहली और सबसे बड़ी हिफाजत है। और आखिर में एक बहुत ही अहम बात याद रखने वाली है। याद रखने की बात यह है कि एक माँ सिर्फ बच्चा नहीं, एक पूरी दुनिया बना रही होती है। तो क्यों ना आज ही से अपने और आने वाली जिंदगी के लिए ज्यादा सुकून चुना जाए। माँ का गुस्सा और बच्चे पर उसका असर, क्या ये सच है? चलें देखते हैं। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे तो एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। हमल में सिर्फ जिस्म नहीं बदलता, दिल और जज्बात भी एक नए सफर पर होते हैं। ये वो वक्त है जब माँ और बच्चे के बीच एक बहुत खास अनदेखा रिश्ता बनता है। और इसी रिश्ते की वजह से माँ का हर एहसास, हर जज्बा बच्चे तक पहुंचता है। अच्छा, तो साइंस इस बारे में क्या कहती है? आइए जरा इसको भी समझते हैं। यानी जब माँ को गुस्सा या टेंशन होती है तो स्ट्रेस हार्मोन सीधा बच्चे तक पहुंचते हैं, और इसका सीधा असर बच्चे की नशोनुमा और यहाँ तक कि दिल की धड़कन पर भी पड़ सकता है। तहकीक तो ये भी कहती है कि इससे बच्चे का मुस्तकबिल का मिजाज भी बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल भी मौजूद है। कैसे? चलें देखते हैं। ये कुछ आसान तरीके हैं जिनसे माँ और बच्चा दोनों पुरसुकून रह सकते हैं, क्योंकि माँ का सुकून ही तो बच्चे के लिए पहली और सबसे बड़ी हिफाजत है। और आखिर में एक बहुत ही अहम बात याद रखने वाली है। याद रखने की बात यह है कि एक माँ सिर्फ बच्चा नहीं, एक पूरी दुनिया बना रही होती है। तो क्यों ना आज ही से अपने और आने वाली जिंदगी के लिए ज्यादा सुकून चुना जाए। हमल में आराम कितना जरूरी है, आइए देखते हैं कि इसमें सही तवाजुन कैसे रखा जाए। सबसे पहले एक अहम सवाल, क्या बहुत ज्यादा आराम करना भी नुकसानदेह हो सकता है? अक्सर यही समझा जाता है कि हामला खवातीन के लिए मुकम्मल आराम ही सबसे बेहतर है, लेकिन हर वक्त सिर्फ आराम करने के अपने कुछ मसाइल भी हो सकते हैं, जैसे जिस्म में सूजन, कमजोरी महसूस होना या फिर वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो असल बात है एक सेहतमंद तवाज़ुन कायम करना, ना कि मुकम्मल तौर पर गैर फाल रहना। एक तरफ है मुसलसल आराम के नुकसानात और दूसरी तरफ मुतवाज़न सरगर्मी के फ़ायदे। तो ये तवाज़ुन कैसे बनेगा? हल्की चहलकदमी, घर के मामूली काम और डॉक्टर की बताई वर्जिशों से। हाँ, भारी वजन उठाने या बहुत ज़्यादा थका देने वाले कामों से परहेज करना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर डॉक्टर किसी खास वजह से मुकम्मल आराम का मशवरा दें तो उनकी बात ज़रूर मानें। यानी हमल में असल तवाज़ुन यही है, ना बहुत ज़्यादा काम और ना ही बहुत ज़्यादा आराम। तो फिर एक सेहतमंद हमल के लिए हर एक अपना ज़ाती तवाज़ुन कैसे तलाश कर सकता है? हमल में खून की कमी यानी एनीमिया एक आम मसला है। आइए देखते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। अच्छा, तो अगर डॉक्टर ने खून की कमी का बताया है तो थोड़ी फिक्र तो होती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये एक आम बात है और इसका इलाज भी मुमकिन है। तो एनीमिया होता क्या है? असल में ये जिस्म में सेहतमंद रेड ब्लड सेल्स की कमी का नाम है। हमल के दौरान जिस्म को ज़्यादा खून बनाना पड़ता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। और अगर जिस्म में आयरन कम हो तो फिर ये इजाफी खून नहीं बन पाता। बस यही मसला है। तो फिर इस आयरन की कमी को पूरा करने के 4 आसान तरीके हैं। आइए इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अपनी खुराक ठीक करनी है, यानी आयरन वाली चीज़ें खानी है, जैसे पालक और गोश्त वगैरह। और हाँ, आयरन को जिस्म में जज्ब होने में मदद के लिए साथ में विटामिन सी भी लें। कभी कभी सिर्फ खुराक से बात नहीं बनती, तब डॉक्टर आयरन की गोलियां यानी सप्लीमेंट्स देते हैं। ये गोलियां डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कमी बहुत ज़्यादा हो तो फिर इंजेक्शन या ड्रिप की ज़रूरत भी पड़ सकती है। एक बहुत ज़रूरी बात, आयरन लेने के फ़ौरन बाद चाय या कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो बस ये समझ लें कि हामिल में खून की कमी को हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और उनके मशवरे पर अमल करें। हमल में खून की कमी यानी एनीमिया एक आम मसला है। आइए देखते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए।
अच्छा, तो अगर डॉक्टर ने खून की कमी का बताया है तो थोड़ी फिक्र तो होती है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये एक आम बात है और इसका इलाज भी मुमकिन है। तो अनीमिया होता क्या है? असल में ये जिस्म में सेहतमंद रेड ब्लड सेल्स की कमी का नाम है। हमल के दौरान जिस्म को ज्यादा खून बनाना पड़ता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। और अगर जिस्म में आयरन कम हो तो फिर ये इजाफी खून नहीं बन पाता। बस यही मसला है। तो फिर इस आयरन की कमी को पूरा करने के 4 आसान तरीके हैं। आइए इन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अपनी खुराक ठीक करनी है, यानी आयरन वाली चीजें खानी है, जैसे पालक और गोश्त वगैरह। और हाँ, आयरन को जिस्म में जज्ब होने में मदद के लिए साथ में विटामिन सी भी लें। कभी कभी सिर्फ खुराक से बात नहीं बनती, तब डॉक्टर आयरन की गोलियां यानी सप्लीमेंट्स देते हैं। ये गोलियां डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कमी बहुत ज्यादा हो तो फिर इंजेक्शन या ड्रिप की जरूरत भी पड़ सकती है। एक बहुत जरूरी बात, आयरन लेने के फौरन बाद चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, तो बस ये समझ लें कि हामिल में खून की कमी को हल्का नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें और उनके मशवरे पर अमल करें।